बोल। ये म्यूजिक सुन रहा इधर। क्या है भाई? म्यूजिक है। मैं भी। हाँ सारे तो रिकॉर्ड क्या हो रहा था तेरा सोना। सोते में तो सेक्सी नहीं लगता। एकदम बढ़िया सा तभी तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबके सब कर रहे हैं। चल क्या तो नया तो बुब्बू को देखो मुझे कहा बेहोश। शरद साला मुंह खोलता भी नहीं है। रिदम से हो गया है कैसा बंदर। अबे लग गया। हो गया। अबे नहीं गिर जाता मैं। सबका क्लोजअप बनता।